बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। इंतखाबात होने में अब 1 महीना बाकी है और अब तक जो कुछ हो रहा था उसके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा था, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस अब वहां पे खड़े हैं। जितने भी गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जितने भी नॉमिनेशन पेपर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजेक्ट किए गए, उन तमाम को मंजूर किया जा रहा है। और सिंध में जो कुछ हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, वहाँ की बात है। कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट ने कानून और आइन की बालादस्ती कायम रखे हुए है। तकरीबन 80% से जायद, चाहे वो अली मोहम्मद खान साहब हो, तैमूर झगड़ा साहब हो, अरबाब शेर अली साहब हो, आतिफ खान साहब हो, शाहराम तरक्की हो, असद कैसर हो, तकरीबन 80% से जायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्टेड थे उनको मंजूर कर लिया गया है और अब वो मैदान में उतरेंगे। यानी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी फोर्स के साथ मैदान में उतरेगी। उनके तमाम उम्मीदवार मैदान में होंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे। 2-3 चीज़ें अभी बाकी हैं। अगर देखा जाए तो ANP इस वक्त अपनी तशहीरी मुहिम जारी रखे हुए है। इलेक्शन कैंपेन है, हर एक बंदे को अप्रोच कर रही है। JUI भी हर एक जगह पे लोगों को अप्रोच कर रही है, अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी कर रही है। ये तमाम जमातें अपने लिए इस वक्त तशहीरी मुहिम कर रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रियासत पाकिस्तान मुफ्त में ये काम कर रही है। अगर देखा जाए तो हर एक मरहले पे रियासत पाकिस्तान, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, ये सब मिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि वहाँ से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमदर्दी का वोट देने के लिए निकल रहे हैं और उन्हीं के लिए ज़्यादातर लोग आएंगे। और ये एतराज़ दीगर सियासी जमातें भी उठा रही हैं कि आखिर क्यों इस तरह की कार्रवाई हो रही है कि उसमें PTI को हमदर्दी के तौर पे एक सपोर्ट मिल रही है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से लेके उनके जितने भी रहनुमाओं के घरों पे छापे मारना, उन्हें उठाना, उन्हें गायब करना, उन पे तशद्दुद करना, उन्हें जहनी तौर पर टॉर्चर करना, उनकी फैमिलीज़ के साथ ज्यादती करना, उन्हें तकलीफ पहुंचाना और उनके घरों के अंदर चादर का तकद्दुस पामाल करना, ये सब कुछ जो अब तक हुआ है PTI के साथ, वो PTI को एज दे रहा है, PTI को सपोर्ट दे रहा है और PTI की मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम इस वजह से बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो जब तमाम आरोज ने मिलकर, चंद एक ने थोड़ा अपनी एक रेजिस्टेंस दिखाई, बाकी सब ने लबैक कहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के पेपर्स रिजेक्ट कर दिए, तो उसका नुकसान PTI को बिल्कुल भी नहीं हुआ बल्कि उसका फ़ायदा हुआ। और अब जब वो तमाम लोग रिस्टोर हो रहे हैं तो वो मज़ीद गेनिंग पोजीशन में आ रहे हैं। इस वक्त जो दीगर जमातें हैं वो ये गिला कर रही हैं, आखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमदर्दी का वोट दिलवाया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा की जा रही है। पैदा करने वाले तो हमदर्दी पैदा नहीं करना चाह रहे, वो तो उन्हें निशाना इबरत बना रहे हैं, लेकिन मामला उलट जा रहा है और लोग PTI की तरफ करीब होते जा रहे हैं। जो स्विंग वोटर है, अमूमी तौर पे वही फैसला साज होता है। आपका अपना वर्कर आपके साथ है, लेकिन आपका स्विंग वोटर कहा जा रहा है, वो इस वक्त उनका पलड़ा जो है वो PTI की तरफ भारी होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हर एक इलेक्शन के लिए अलग से स्ट्रेटजी अपनाए हुए है और इस बार वो किस प्लान के तहत मैदान में उतर रहे हैं, आज उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्लान ये था कि हर एक हलके से 5 से लेके 10 उनके अपने उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएं और उसका यही फ़ायदा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में PTI के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने के बावजूद उनके लोगों के बहुत से पेपर एक्सेप्ट हो गए। यानी जो कि उनके पीछे पड़े थे उन्हें भी ये मालूम नहीं था कि आखिर कौन कौन सा बंदा PTI का है और कौन सा बंदा PTI का नहीं है। इसलिए PTI सबसे पहले वहाँ पे स्नीक इन करने में कामयाब हो गई। अब उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं, तो मतलब उनकी असली टीम जो है वो मैदान में होगी, वो इलेक्शन लड़ेगी। अगला मरहला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यही लोग जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हुए हैं, ये अपने बड़ी तादाद में पेपर्स वापस नहीं लेंगे। इनके पेपर्स वहाँ मौजूद रहेंगे, इनके नाम इस बैलेट पेपर के ऊपर भी होंगे और वो आज़ाद हैसियत से होंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? सब जानते हैं कि धांधली होती है, सब जानते हैं कि रिगिंग होती है और इस बार भी एक मैसिव रिगिंग का प्लान चल रहा है। हर एक जो भी पोलिंग स्टेशन होता है, पोलिंग बूथ होता है, वहाँ पर एक पोलिंग ऑफिसर होता है जो वहाँ पे मुतल्लिका उम्मीदवार का एक बंदा बैठता है, उसके पास कॉपी होती है। हर पार्टी का, हर उम्मीदवार का एक बंदा होता है। PTI के वहाँ पे 4 से 5 बंदे बैठेंगे, एक बंदा नहीं बैठे, क्योंकि पता है कि उसने अकेले सिर्फ एक बंदे ने वहाँ पे धांधली नहीं रोकनी बल्कि बाकियों को भी काउंटर करना है। तो जो बंदा बैठ के निशान से होगा, एक उसका वहाँ पे पोलिंग एजेंट होगा, वो वहाँ पे मौजूद होगा और फिर 3 से 4 या 5 वो लोग जो PTI के आज़ाद होंगे सिर्फ इसलिए कि बैलेट पेपर पे नाम रहे,
ان کے وہاں پہ پولنگ ایجنٹس اندر بیٹھے ہوں گے. تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ 4 سے 5 لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ وہاں پر یہ میک شور کریں گے کہ جو پی ٹی آئی کا بلے کا جو نشان ہے اس کے لیے جو پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ یرغمال بنایا جاتا ہے لوگوں کو, تو مسئلہ ہوگا تو اس ایک بندے کو مسئلہ ہوگا, لیکن باقی 4-5 انڈر کور ہوں گے, وہ خاموشی سے آزاد بندے کے لیے کھڑے ہوں گے. آزاد کو ووٹ پڑے نہ پڑے ان کا یہ مقصد نہیں ہے, لیکن وہ صرف وہاں پر ہوں گے تاکہ اس ایک بندے کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور اس ایک بندے کو پوری کی پوری سپورٹ ملے. اور ہر ایک پولنگ بوتھ کے اوپر یہ 4 سے لے کے 5 لوگ ہوں گے, یعنی عمومی طور پہ مقابلہ 7-8 امیدواروں کا ہی ہوتا ہے. تو اگر ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک بندہ ہوگا اور وہاں پہ جو پولنگ کا عملہ ہوگا وہ 8-10 لوگ ہوں گے, تو اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے بھی وہاں پہ 10 سے 12 لوگ موجود ہوں گے. ہر پولنگ بوتھ پہ اگر 5-5 لوگ آپ لگا لیجئے تو ہر جگہ پہ 2 سے لے کے 4, بعض جگہوں پہ 8 پولنگ بوتھ ہیں, مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہے, تو وہاں پر پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہوگی. یہی ہوگا میل پولنگ اسٹیشن پر بھی اور ایسا ہی ہوگا فیمیل پولنگ اسٹیشن پر بھی, تاکہ وہاں سے ایک کریکشن برقرار رہے اور ہر ایک بندہ وہاں سے متعلقہ رزلٹ لے کے نکلے. اور رزلٹ صرف ایک بندے کے پاس نہیں ہوگا, این ممکن ہے اس ایک بندے کے لیے پلان ہو کہ اس کو اٹھا کے غائب کرنا ہے, یہ ایجنٹ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جو وہاں پہ پولنگ ایجنٹ ہے, تو باقی تو پولنگ ایجنٹ ہوں گے لیکن وہ انڈر کور ہوں گے, ایک طرح سے اندازہ بھی نہ ہو کہ کون سا بندہ کس کا ہے. این ممکن ہے کہ آپ کسی غلط بندے کو اٹھا لیں. تو یہ پی ٹی آئی کا پلان ہے کہ ہم لوگ ہر ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر 4 سے 5 بندے اپنے موجود رکھیں اور وہ وہاں پر اس چیز کو یقینی بنائے کہ وہاں پہ ان کا امیدوار موجود ہو. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹ کا نشان, اس کے لیے تو اب بات چل ہی رہی ہے, لیکن بیٹ کا نشان نہ بھی آئے تو پھر جس طرح سے خیبر پختونخوا اور اسپیشلی قبائل میں ہم نے دیکھا ہے کہ آزاد امیدوار ایک پورے پلان کے تحت الیکشن لڑتے ہیں, پی ٹی آئی اسی طرح الیکشن لڑنا چاہتی ہے. فرق پڑے گا, نقصان پہنچے گا, لیکن ہماری اطلاعات یہ ہے کہ بیٹ کا نشان پی ٹی آئی کو ملنے والا ہے. پی ٹی آئی بیٹ کے نشانہ میدان میں اترے گی اور پھر وہ اسی اعتبار کے ساتھ آگے مقابلہ کرے گی. حیران کن طور پہ یہ تب کچھ تو الیکشن کے دن ہوگا. اس وقت وفاقی حکومت ریاست پاکستان وہ فل فلیج سپورٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو ٹویٹ کی کہ ہم جی اکانومسٹ کے کوئی خط لکھیں گے ایڈیٹر کو, اس نے کیوں سب کچھ کیا ہے, وہ جتنا ٹی وی پہ آ رہے ہیں وہ اپنی بھی ہزیمت کر رہے ہیں, وہ نگران حکومت کو بھی وہاں پہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ان کی تمام خاموشی, ان کی ذو معنی گفتگو, ان کی پرانی ٹویٹس, ان کے پرانے بیانات, وہ سب کے سب جا کے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو سارا پلان چل رہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کو گرائیں گے, الٹا وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. نگران حکومت جان بوجھ کے کر رہی ہے یا کم عقلی میں کر رہی ہے, کم علمی میں کر رہی ہے یا غلطی سے کر رہی ہے, جو بھی کر رہی ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو پبلک سینٹیمنٹ میکسیمم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور یہ پبلک سینٹیمنٹ شاید پورے پاکستان میں مسئلہ نہ کرے, پنجاب بلوچستان میں, لیکن خیبر پختونخوا میں یہ سینٹیمنٹ بہت اثر کرے گا. اور خیبر پختونخوا میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف وہ ہمدردی سب سے زیادہ لیے ہوئے ہے, سب سے زیادہ سپورٹ ان کو ملی ہوئی ہے, اور اس کا سارا سہرا اسی نگران حکومت کو جاتا ہے.